अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है, और साथ ही साथ अब ये सिचुएशन आ गई है कि राना सनाउल्लाह साहब मिन्नत तरले कर लें अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक टीवी शो के ऊपर बैठकर। ये तमाम का तर कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्विकली आपके सामने रखूँगी। कहीं बाहर हूँ लेकिन चीज़ें इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, ख़ासतौर पर अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातचीत हो जाए आप लोगों के साथ। एक तो सबने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो कोई भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस का बॉयकॉट करने का सोचा है, और ये बॉयकॉट करने की वजह जो बनी है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में से पहले जो हुआ वो हमारे सामने है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि एक तो प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती है कि अगर हमें नशस्तें मिल भी गई तो हमें क्या ही मिलेंगी, यानी क्या ही मिलेगा हमें उससे। लोगों को उठाकर ज़ोर ज़बरदस्ती से या तो किसी और पार्टी में डलवा दिया जाता है, हुकूमत किसी और की बनवा दी जाती है, या तो उस तरीके से एक कैंपेन ही नहीं करने दी जाएगी जिस तरीके से कैंपेन जो सियासी जमातें बाकायदा तौर के ऊपर ग्राउंड के ऊपर उतर कर करती हैं। तो इस वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पर आन पहुंची है, या ये नतीजा अभी अनाउंस नहीं किया गया बाकायदा तौर के ऊपर, लेकिन यही डिस्कशन चल रही है कि गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का बॉयकॉट करने जा रही है। जो मुतअद्दिद अरकान हैं, स्पेशली दोस्त जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, अदरवाइज भी पार्टी की जितनी भी क़यादत है उसमें से मैक्सिमम ये समझ रही है कि हमें बॉयकॉट ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस में जाते हैं तो वो इस निज़ाम की तौसीक करने की, इस निज़ाम को सपोर्ट देने के बराबर होगा। हमें महाजरीन की नशस्तों के मामले के ऊपर भी देखना चाहिए, और साथ ही साथ आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन है, वो भी नहीं है ऐसी कि इलेक्शन, यानी कोई माहौल ही नहीं है साज़गार। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने दी जाएगी? हमने देखा जीबी के अंदर सबने कैंपेन्स की, सबके जाके वहाँ जहाज़ उतरे, सबकी गाड़ियाँ उतरी, सबने वहाँ स्टे कर करके कैंपेन्स की, लेकिन व्हेन इट केम टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनके लोगों को रोक दिया गया, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, इवन सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप को भी नहीं जाने दिया गया, और फिर उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग जो हुई, जो सब हुआ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि वो साज़गार माहौल भी नहीं है, और फिर शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी। शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो अभी तक गिरफ्तारी को उस तरह से ज़ाहिर नहीं किया गया। कश्मीर में ऑब्वियसली उसके बाद मज़ीद तशवीश की लहर है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, और जहाँ पर आप किसी एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लें जिसके पीछे एक सपोर्ट बेस मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद में वो भी, और लोग जब ऑलरेडी वहाँ सड़कों पर हैं, तो ऐसी सूरत में आप एटलीस्ट अब गिरफ्तारी ज़ाहिर करें ताकि कोई सिचुएशन मज़ीद ख़राबी की तरफ या क्योस ना मचे। अभी वो जो एक रंग दिया जा रहा था गालिबन कि धरना ख़त्म हो चुका है और अब बिल्कुल लोग वहाँ मौजूद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। रावला कोर्ट में अभी भी लोग मौजूद हैं, और कुछ फुटेजेस जो आ रही हैं वो तो ये भी आ रही हैं कि अब बड़ी तादाद में वहाँ ख़वातीन और बच्चे भी जो है उस धरने के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो अब सिचुएशन इस जानिब बढ़ती चली जा रही है। एक जानिब आज़ाद कश्मीर का मामला जिसको सॉर्ट करना, जिसके ऊपर अब जो है इस मामले को हल की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी जानिब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हुकूमत जो है यहाँ पर, आप जानते हैं एक बड़ा ड्रेकोनियन किस्म का बिल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि बड़ा एक ड्रेकोनियन किस्म का जो बिल है पंजाब असेंबली में पास होने जा रहा था। मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर थे वो उससे लाइल थे, वो जानते भी नहीं थे। मलिक अहमद खान साहब को एक बुलावा आया वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, और मलिक अहमद खान साहब जी पहुंचे हैं फ़ौरन, और वो जो तस्वीर है उस पर इवन सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर वतीन साहब ने भी ट्विटर पर कमेंट किया है, और जिस तरीके से मलिक अहमद खान साहब बराबर में खड़े हैं मरियम नवाज शरीफ के, और दोनों की एक तस्वीर है, उनके कंधे झुके हुए हैं और जो बॉडी टोन है, और यही कुछ कह रहे हैं आमिर मतीन साहब भी। तो अब मुझे लगता है मलिक अहमद खान साहब को बुलाकर या तो उनकी ठीक ठाक क्लास ली गई होगी, या तो उन्हें बताया होगा जी ये बिल है। तो अब मलिक अहमद खान साहब ने भी कह दिया होगा कि जी गोरा राज का जो काला बिल है, या जो भी नीला पीला जिस किस्म का भी काला कानून है, या जो बिल भी आप लाती हैं, अब तो हमारा जो है आपका हुक्म सर आंखों पर, और हम हुक्म बजा लाएंगे 2 मिनट के अंदर, आपने जो बिल पास करवाना है। तो अब देखते हैं उस बिल के हवाले से भी क्या होता है। शोर शराबा मचा तो वो बिल वाला मामला जी मौखर हो गया था, लेकिन अब उस पर क्या सिचुएशन बनती है वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ एक तो जाते-जाते मैंने बात करनी थी, मॉनसून का आगाज़ हो चुका है, और ऑब्वियसली एक साय ऑफ रिलीफ होता है, क्योंकि जितनी गर्मी थी, जितने ऑब्वियसली हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता सोलर लगवाना, और अदरवाइज़ एसी चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। आम गरीब आदमी के लिए खाना पूरा करना बहुत मुश्किल है, तो बेचारा क्या ही एसी लगाएगा। तो बारिशें होती हैं, खुशी एक आती है कि चलो गरीबों के लिए, या वो लोग जो एसी नहीं इस्तेमाल कर सकते, अदरवाइज़ भी बहुत ज़रूरी है कि इस गर्मी जो जो आग बरस रही थी उसमें बारिश हुई। लेकिन अब मॉनसून में पाकिस्तान से ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं, एक तो जो वेदर चेंज है उसने भी बहुत तंग किया हुआ है, दूसरा जिस तरह की खबरें सामने आती हैं वो बहुत अजीब है। यानी अब काहना के अंदर ट्यूशन सेंटर की छत गिर जाना, और उसके साथ-साथ एक और खबर आ जाई है बागबानपुरा के इलाके में एक मकान की छत गिर चुकी है।
پھر کبھی خبر آتی ہے آپ کی کہ ابھی میں خبر پڑھی تھی، میری نظر سے گزری کہ جنرل ہسپتال میں لاہور کے اندر غالباً ہسپتال کے اندر ایک ہسپتال ہے، وہاں پر جو اسٹرپس ہیں جن سے شوگر چیک کی جاتی ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. یعنی عام سی اسٹرپس جو گھروں پر بھی اکثر ہوتی ہیں، ڈائبٹک پیشنٹس جہاں ہوتے ہیں وہ اسٹرپس اب ختم ہو چکی ہیں شوگر پیشنٹس کی شوگر چیک کرنے کے لیے. روزانہ 200 کے قریب شوگر پیشنٹس آتے ہیں شوگر چیک کروانے. یہ سچویشن ہو چکی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ہماری پرائرٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں. ہماری پرائرٹیز یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کر منت ترلے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصل وافدہ کو میری کرسی خطرے میں لگتی ہے تو وہ میری کرسی کو بچا لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بچا لیں میری کرسی کو، میری مدد کر دیں اگر ان کو لگتا ہے میری کرسی خطرے میں ہے. تو یعنی یہ آپ اندازہ کریں یہ سچویشن ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو معاملات کو چلایا جا رہا ہے. یہ حالت بن چکی ہوئی ہے. اب منت ترلے کیے جائیں گے فیصل وافدہ کے. سب جانتے ہیں فیصل وافدہ کون ہے، تو منت ترلے کر کے اپنے نظام کو، اپنے سیٹ اپ کو، اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وہ منافقت ہے، یہی وہ اصولوں کی پابندی نہیں ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نہیں کرتی آئیں. اور آج ملک کے اندر جو حالات ہیں، عدالتیں آخری ہچکچیاں لے رہی ہیں. یعنی ہر ادارہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، اور فوکس اور پرائرٹیز کچھ اور ہے. تو اگر آپ ریپ کی تعداد دیکھیں بچوں کی، وہ بڑھ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں کے اندر کیا سچویشن ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی غریب کی حالت جو ہے وہ بری سے بری ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہاں کوئی الگ ہی دنیا کے، کسی اور ہی خلائی دنیا کے جو ہے وہ یہاں پر قوانین پاس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. کچھ اور ہی ہوا چلا جا رہا ہے. کشمیر کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. اللہ باقی حالات پر جو ہے وہ بہتری ہو، آسانی ہو، کیونکہ غریب کے لیے نا یقین مانے اس ملک کے اندر اب رہنا اور سروائیول بڑا مشکل ہو چکا ہے. کل میری نظر سے گزرا کہ ایک بابا جی ہیں، انہوں نے اپنی کوئی چیری اور لیچی وغیرہ کی کوئی ریڈی لگا رکھی تھی. ریڈی بانچ جیسے ہوتے جو کارٹس اپنی لگا کر اس کے اوپر بیچتے ہیں چیزیں. ان کی ریڈی، اور ان کا ایک بازو نہیں تھا. ان کی ریڈی انہوں نے ختم کروائی، اور انہیں جب گرفتار کیا تو ان کی ایک ہاتھ کے اوپر ہتھکڑی تھی کیونکہ ایک بازو ہی نہیں ہے. مطلب میں سوچتی ہوں کہ ان پولیس والوں کو ان کے جو ایک ہی بازو، ایک ہی ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہتھکڑی لگاتے بھی شرم نہیں آئی. یا تو آپ یہ جو ہے نا، یہ جو بڑا کہتے ہیں کہ جی جو روڈ کی سائڈس پہ ریڈیاں لگا دینا اور سب کچھ کرنا یہ غیر قانونی ہے. اور آپ ابھی اسپیسیفک ورڈ ہے جو میرے ذہن میں ابھی نکل گیا ہے کہ یہ جو قانون کی خلاف ورزی، آپ یا تو یہاں پر ریاست بہت زیادہ قانون دے رہی ہو، یا تو لوگوں کی اتنی سیکیور ہو، لوگوں کو اتنا آئین اور قانون کے تحت چلایا جا رہا ہو، سب کچھ لوگوں کے رائٹس بہت سیکیور ہوں، لوگوں کی زندگیاں بہت تحفظ میں چل رہی ہوں، تو میں کہوں کہ ہاں جی ریاست ابھی جو اسٹیپ لے رہی ہے یہ بھی بہت اچھا لے رہی ہے. کیوں لوگ لگائیں؟ اب وہ جو بندہ ہے، وہ جو بابا جی ہیں جن کو آپ نے ہتھکڑی لگا دی، ان کا سامان سارا 40-50 ہزار کا وہ بابا جی کہہ رہے ہیں میرا قبضے میں لے لیا. وہ کیا کریں گے اگر آپ، ابھی تو وہ جیل میں ہیں، جب وہ جیل سے نکلیں گے وہ کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی وہ خودکشی کریں گے. پھر یہ لوگ خبر بن جاتے ہیں، پھر یہ لوگ اخباروں میں آتے ہیں، پھر یہ لوگ ٹی وی چینلز کی اسکرین پر خبر چلائی جاتی ہے. لیکن بے حسی اس حد تک ہو چکی ہے کہ اس ایک بازو والے بابا جی کی بازو پر بھی ہتھکڑی لگا دی گئی. انہیں کوئی آلٹرنیٹ بتائے نا کیا کریں وہ. یعنی وہ ریڈی لگا کر اپنی حلال روزی، اپنا حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو بھی کہا ہے گرفتار کر لیں گے، اور ان کا سامان بھی سارا، وہ جو فروٹ ہے وہ بھی پولیس نے جی اپنی تحویل میں لے لیا ہے. یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہیں اس وقت اس ملک میں. یعنی بندہ کہاں جائے، کیا کرے؟ اللہ پاک کی کوئی بہتری کرے. لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. کانٹینٹ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں. اگین آپ سب کی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے. اور لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.